दाईं जानिब मुंह करके सोने से आपकी उम्र में इजाफा होता है। कच्चा दूध पीने से रंग कभी काला नहीं होगा। ज्यादा दही के इस्तेमाल से झुर्रियां कम होंगी। सर पर तेल की मालिश करने से बलगम खत्म होगी। प्याज का पानी पीने से मैदा साफ हो जाता है। नाजरीन, अजवाइन को गर्म करके चेहरे पर मसलने से चेहरे के दाग धब्बे खत्म हो जाते हैं। सेब खाने के फौरी बाद पानी मत पिएं, वरना गले का कैंसर हो सकता है। बकरी की चर्बी के तेल से मालिश करने से बूढ़े हो जाओगे, मगर बाल नहीं गिरेंगे और ना ही सफेद होंगे। हाथों पर गाय की चर्बी से मालिश कर लो, हाथ कभी सांवले रंग के नहीं होंगे। जो बंदा दांतों पर आग की राख को लगाता है, उसके दांत मोती जैसे चमकते हैं। सांस की बदबू को लीमू पानी दूर भगाता है और गुर्दों की सफाई करने में बेहद मुफीद है। नाश्ते में और रात के खाने में बंद गोभी का इस्तेमाल करने से मोटापा कम होता है। कुरान मजीद को देखकर पढ़ने वाला बंदा जिंदगी में कभी अंधा नहीं होता। दूध में गुड़ डालकर पीने से जवानी जैसी ताकत आ जाएगी। खजूर की गुठली के अंदर ताकत का खजाना है। अगर खाने के दौरान मुंह में कड़वापन महसूस हो तो जान लो बुखार हमला करने वाला है। चावलों के फौरी बाद दूध पीने से उम्र कम हो जाती है। नाजरीन, हमेशा ज्यादा गर्म खाने के इस्तेमाल से दिल की बीमारियां जन्म लेती हैं। शहद को जबान के नीचे रखो, दिमाग तेज होगा। आटे का बचा हुआ पानी पी लेने से पेशाब के कतरे आना बंद हो जाते हैं। बच्चों को अखरोट के मगज सोते वक्त खिलाओ, उनके पेट के कीड़े मर जाएंगे। कच्चा शलजम खाओ, दिमाग और नजर तेज हो जाएगी। शलजम पथरी और खांसी को रोकता है। हर नमाज के बाद या वदूदु या सलाम की एक तस्बीह कर लिया करो। आपके घर से झगड़े, नहुसत और बेचैनी खत्म हो जाएगी। कोई भी काम करने से कबल सर में बादाम के तेल की मालिश कर लेने से दिमाग तेज होगा। काम करते वक्त ज्यादा सुस्ती बढ़ती हो तो अदरक वाला पानी पी लो। वजन उठाने से कबल लीमू पानी पियो। ठंडे पानी से नहाने से इंसान की थकावट में इजाफा होता है। अखरोट के साथ बादाम खा लेने से माहवारी में दर्द नहीं होता। सेब खाने से दिल की घबराहट दूर होगी। केला खाने से इंसान की कुव्वते बा में इजाफा होता है। नाक में कीड़ा चला जाए तो अर्के गुलाब उंगली पर लगाकर उंगली नाक में डालो, कीड़ा निकल जाएगा। आंखों में चमक चाहते हो तो रात को सोते वक्त काली किशमिश खा लिया करें। बुढ़ापे को दूर भगाने के लिए रोटी खाने के बाद थोड़े से काजू खा लिया करें, बुढ़ापा दूर चला जाएगा। सुबह के वक्त नाश्ते के बाद इलायची मुंह में डाल लेने से सांस नहीं फूलता। बेर खाने से मोटापा कम हो जाता है। जिल्द को हमेशा तरोताजा और चमकदार रखने के लिए दही खाना कभी मत छोड़ें। सुबह सोकर उठने के फौरी बाद ठंडा पानी पीने से बुढ़ापा जल्दी आ जाता है। अगर जिंदगी भर जवानी चाहते हैं तो हर खाने के बाद 3 काली मिर्च के दाने खा लो। ज्यादा ठंडा पानी दिल की नसें कमजोर करता है, जो दिल के दर्द का सबब बनती हैं।
दोपहर को रोटी खाओ, पेट बाहर नहीं आएगा। दोपहर के वक्त प्याज का इस्तेमाल करने से 100 साल तक लकवा की बीमारी नहीं होगी। रात के वक्त दूध के इस्तेमाल से कमर की हड्डियां कमजोर और टेढ़ी नहीं होंगी। नाजरीन, गाजर का मुरब्बा खा लेने से दिल जवान रहता है। निहारमू रोजाना रंग बिरंगे खूबसूरत फूल देखने से नजर कभी कमजोर नहीं होगी। रात के वक्त सुरमा लगाकर सो जाए, आंख शबनम की तरह चमकती रहेंगी। खाने के बाद कुछ मीठा खाने से जिंदगी भर सांस की नाली बंद नहीं होगी। पैदल चलते वक्त लंबे लंबे सांस लेने से बदन की ताकत में इजाफा होता है। गुड़ और इमली मिला शरबत पी लेने से वजन में कमी आ जाती है। नाजरीन, अगर हामला औरत केले खा लिया करे तो पैदा होने वाले बच्चे की हड्डियां मजबूत होंगी। अगर हमेशा के लिए जवान रहना चाहते हैं तो नाश्ते में क्या घिया तोरी का सालन खाओ। दही के अंदर 1 चम्मच शहद का डालकर चेहरे पर लगाओ, जिल्द साफ और निखर जाएगी। सुबह के वक्त नाश्ता वक्त पर ना करने से आपको भूलने की बीमारी लग जाती है। अगर बलगम जान ना छोड़ रही हो तो चंबेली का फूल सूंघने से बलगम खत्म हो जाएगी। नारियल का पानी रंग को साफ करता है और चेहरे के दाग धब्बे दूर करता है। जो औरतें ज्यादा देर बैठी रहती हैं उनको कब्ज और बवासीर का मसला हो जाता है। बच्चों को इमली खाने से बचाएं, वरना बच्चों का कद छोटा रह जाएगा और जल्दी बालग होंगे। गुस्से को खाने से इंसान गर्म और पीने से ठंडा होता है। सरदर्द की शिकायत में दूध कम इस्तेमाल करें। कोशिश करें चीख चीख कर बातें करने से बचें और कोई टेंशन ना लें। ज्यादा खा लेने की सूरत में भारीपन महसूस हो तो पुदीने के पत्ते पानी में पकाएं और उसको छान कर पी जाएं, तबीयत बेहतरीन हो जाएगी। रात को औरत चिलगोजा खाकर सो जाया करे, चंद दिनों में 18 साल जैसी नजर आएगी। अगर अपने वजन को कम करना चाहते हो तो जितना हो सके ये चीजें पेट भर कर खा लो। लीमू, खीरे, बंद गोभी के पत्ते, शहतूत का रस पीने से बलगम खत्म हो जाती है। खाने के फौरी बाद नहा लेने से आपका रंग सांवला पड़ जाएगा। हाफजा जबरदस्त करने के लिए थोड़ी सी काली मिर्च और 4 बादाम पीस लें और निहार मुंह खा लें। कुछ ही दिनों में हाफजा तेज हो जाता है। याद रखें, तोरी का सालन आपके निजामे इन हजाम के लिए मुफीद है और पेट में गैस बनने से रोकता है। सालन के अंदर सिरका या लीमू डालकर खा लें, डिकारें नहीं आएंगी। अंजीर खाने से इंसान के मैदे की तेजाबियत अपनी हद में रहती है। कच्चे अनार का जूस पियो, चर्बी कम हो जाती है। पेशाब के कतरे आना मैदे के खराब होने की अलामत है। सत्तू का पानी पीने से इंसान के जिस्म के खून की कमी दूर हो जाती है। अक्सर खवातीन का चेहरा बेरौनक सा हो जाता है, ऐसे में बकरी के दूध की दही बना लें। इसमें लीमू निचोड़कर रात को सोते वक्त रोजाना चेहरे पर मसाज करें। चंद दिनों के अंदर चेहरा चमक जाएगा। दिल के मरीज लोग ज्यादा खजूर और लहसुन इस्तेमाल करें। हर वक्त पुरसकून रहने के लिए बंदे की दिमाग की सलाहियत बढ़ जाती है। अगर चीनी में चियूंटियां आ जाती हों तो चीनी में लौंग रख दें, चियूंटियां नहीं आएंगी।
کمزور دل والے لوگ اناناس کھا لیں، یہ ان کے دل و دماغ کو سکون پہنچاتا ہے۔ دودھ جلیبی جسم کے درد کو دور کرتی ہے، یہ نزلہ زکام کو ٹھیک کرنے میں مدد کرتی ہے اور ذہنی سکون بھی دیتی ہے۔ خاموشی اختیار کرنا آسان ہے، مگر اس خاموشی میں خود کو سنبھالنا صرف بہادر لوگوں کا کام ہے۔ جو شخص تمہاری عزت کرے اسے کبھی آزمانا نہیں، کیونکہ ایسے لوگ بار بار نہیں ملتے۔ دنیا تمہاری کامیابی پر تالیاں بجاتی ہے اور ناکامی پر خاموش ہو جاتی ہے، بس تمہارا کام ہے چلتے رہنا۔ تقدیر پر شک نہ کرو، شاید وہ تمہیں اس مقام پر لے جا رہی ہے جہاں تم خود جانا بھی نہ چاہتے تھے۔ جس دل میں عاجزی ہو اس سے کبھی نفرت نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ محبت کی جڑوں سے جڑا ہوتا ہے۔ جو تمہیں تمہاری خامیوں سمیت قبول کرے اس کا ہاتھ کبھی مت چھوڑنا، ایسے لوگ قسمت سے ملتے ہیں۔ شکوے اور شکایتیں چھوڑ دو، جو کچھ ہے اس پر شکر کرو، کیونکہ ہر کسی کو سب کچھ نہیں ملتا۔ برے دن ہمیشہ رہنے نہیں آتے، وقت بدلتا ہے، درد چھپ جاتے ہیں، بس ہمت کا دامن تھامے رکھو۔ جب حالات سخت ہوں تو صبر لازم ہے، یہ وقت بھی گزر جائے گا، یقین رکھو، پھر سورج تمہارے لیے ہی چمکے گا۔ کامیابی راتوں رات نہیں ملتی، دھیرے دھیرے زخموں سے سیکھنا پڑتا ہے، پھر ایک دن ہر زخم تمہیں فخر دے گا۔ وقت کتنا بھی برا ہو ٹھہرتا نہیں، ہر اندھیری رات کے بعد سویرا ہے، بس تم چلتے رہو، رکو مت۔ جب تمہیں کوئی سہارا نہ ملے تب جان لو کہ اللہ تمہیں خود سنبھالنا چاہتا ہے، اور وہی لمحہ تمہارے اچھے دنوں کا آغاز ہے۔ کامیابی کی راہ کانٹوں سے بڑی ہے، جو درد سہتا ہے وہی عظمت چکھتا ہے۔ ہار مت مانو، تمہارا وقت بھی آئے گا۔ جو لوگ تمہیں آج نظر انداز کر رہے ہیں کل وہی تمہاری کامیابی کو سلام کریں گے، بس خود پر یقین رکھو اور آگے بڑھو۔ جب سب دروازے بند ہو جائیں تو دعا کا دروازہ کھٹکھٹاؤ، وہاں سے کامیابی ضرور ملے گی۔ مشکلیں کبھی مستقل نہیں ہوتی، یہ تو صرف تمہیں مضبوط بنانے آتی ہیں اور پھر خود ہی رخصت ہو جاتی ہیں۔ جو وقت تمہیں آج توڑ رہا ہے کل وہی تمہاری تعمیر کرے گا، بس حوصلہ رکھو، کچھ بھی ناممکن نہیں۔ جو شخص تنہا لڑے دنیا ایک دن اس کی کامیابی پر تالیاں بجاتی ہے، تو تنہائی سے نہ ڈرو، یہ عظمت کی شروعات ہے۔ جس نے اندھیری راتوں میں رونا سیکھا اس نے روشن صبحوں میں مسکرانا بھی سیکھا، یہی لوگ تاریخ لکھتے ہیں۔ اچھے دنوں سے پہلے اکثر برا وقت آتا ہے، یہ تمہیں تیار کرتا ہے، سنوارتا ہے، تاکہ جب کامیابی آئے تو تم اس کے قابل ہو۔ یاد رکھو، تمہاری جدوجہد بیکار نہیں جا رہی، جو بیج آج تم نے پسینے سے سینچا ہے کل وہ خوابوں کا درخت بنے گا۔ جو لوگ ہنستے ہیں تمہارے حال پر کل وہی رشک کریں گے تمہارے مقام پر، بس راستہ مت چھوڑو۔ کبھی کبھار تنہائی میں کیے گئے فیصلے زندگی کا سب سے بڑا مور بن جاتے ہیں، بس دل کی سنو اور ہار نہ مانو۔ جب تمہارے خواب تمہیں سونے نہ دیں تو سمجھ لو تم کسی خاص مقام کے لیے چنے گئے ہو، اب صرف چلنا ہے، رکنا نہیں۔ اگر تمہیں اپنے خوابوں پر یقین ہے تو دنیا کی باتیں تمہیں روک نہیں سکتی، بس چلتے رہو، آوازیں خود خاموش ہو جائیں گی۔ دھوکہ، درد، تنہائی
یہ سب استاد ہوتے ہیں، یہ تمہیں وہ سکھاتے ہیں جو کامیابی کے کمرے میں پڑھایا جاتا ہے۔ بس سبق یاد رکھو اور آگے بڑھو۔ سچ یہ ہے کہ آسان کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جو دکھ سہتا ہے وہی چمکتا ہے، اور جو چمکتا ہے وہی پہچانا جاتا ہے۔ اچھے دنوں کی خوشبو صرف وہی محسوس کرتا ہے جس نے برے وقت کی آگ میں جلنا سیکھا ہو۔ لوگ تمہاری ہنسی پر سوال نہیں کرتے، وہ تمہارے آنسو نہیں دیکھتے، اس لیے خود کو خود ہی سہارا دو۔ لوگ جب تمہیں توڑنے لگیں تو جان لو تم ایک نئی تعمیر کی طرف بڑھ رہے ہو، اور وہ تعمیر ہمیشہ شاندار ہوگی۔ اگر وقت خراب چل رہا ہے تو سمجھو تمہاری تقدیر سنورنے والی ہے، بس رکنا مت، تھکنا مت۔ اگر تم اپنی عزت برقرار رکھنا چاہتے ہو تو ان 3 لوگوں سے کبھی معافی مت مانگنا، ورنہ وہ تمہیں روند ڈالیں گے۔ نمبر 1، ایسے لوگ جو آپ کی جھکی ہوئی نظروں میں طاقت نہیں ہار دیکھتے ہیں، وہ آپ کی معافی کا فائدہ اٹھائیں گے اور بار بار آپ کو گرائیں گے۔ نمبر 2، وہ جو آپ کی غلطی کا انتظار کرتے ہیں تاکہ آپ کو نیچا دکھا سکیں، وہ آپ کو معاف نہیں کرتے بلکہ اس لمحے کو سنبھال کر رکھتے ہیں تاکہ موقع پا کر سب کے سامنے آپ کی عزت پامال کریں۔